तो फिर के आम पहुँची गलु न प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी दुकान के देखुन आमर निज चैनल भी अच्छे यूट्यूब चैनल जेनटा कि प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी है प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी यूट्यूब रे मेला भी पलि आसवा देखुन कि एंता प्रकार थीसी यहाँ आमर प्रिंस बाबू बहीचन देखुन यहाँ प्रिंस है मोर पुओ है ए देखुन यहाँ शाढ़ी एंता बहुत सारा शाढ़ी होते तो आज आम देखामा रविवार दिन पाट शाढ़ी देखामा खाली खास पाट शाढ़ी देखामा तो चलुन देखामा ए देखुन भितर भी अच्छे शाढ़ी बहुत टे शाढ़ी अच्छे इनू देखुन ए देखुन इनू भी कॉटन शाढ़ी बहुत टे अच्छे देखुन यहाँ पाट शाढ़ी है खाली पाट शाढ़ी यहाँ मैंने देखुन पाट शाढ़ी मिक्स रे अच्छे ओरिजिनल अच्छे तापरे बाप्ता पाट अच्छे सबू भरी भरी अच्छे इनू भी शाढ़ी माने बहुत टे अच्छे आ शाढ़ी माने यहाँ आसी आज अनलक कराई आज जस्ट तार बिल नुहे हुए तेल तो आम देखमा खाली पाट शाढ़ी आज। नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गाँ ना होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आ ब्लॉक होचे आमर भेड़ान तो आम गला थर वीडियो रे खाली सम्बलपुरी शाढ़ी देखा रास्ता घाट भी सब देखा आने आम आजिका खाली पाट शाढ़ी आम देखमा तो जह डेरी बिल आम ना करूँ आपड़ जेनटा बिल आ गोटे कथा कहवा लगे चाहे आप पाट शाढ़ी जेनटा बिल चॉइस करबे सेटा स्क्रीनशॉट नहीं करी नंबर आमर स्क्रीन रे शो होचे सेटा होचे से नंबरटा होचे व्हाट्सएप आमर गूगल पे फोन पे सब नंबर से नंबरटा आपन स्क्रीनशॉट पठाबे पेमेंट एड्रेस हला बाद आमे आपन को कुरियर माध्यम रे 4 ରୁ 5 दिन भीतर आमे पहुँचे देबू तो आमे जह डेरी ना करे करे आमे डायरेक्ट जिमा पाट शाढ़ी देखमा तो चलुन देखमा आमे पाट शाढ़ी सेपरेट प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी आमे आज पाट देखमा आउ पाटरे आमे बाप्ताटा पहला देखमा कॉटन बाप्ता ठीक अछि देखो बाप्ता पहला देखमा ए देखो कॉटन बाप्ता एंता आसबा इरे कॉटन बाप्ता इटा देखो ये सागवा कलर रे ब्लैक ग्रीन रे ब्लैक अच्छे ब्लैक अच्छे इधर 7000 टका 7000 टका रे आसबा ए देखो आगुटे एटा आसबा 6500 से जंगल सब जीव जंतु अच्छे जामु कलर रे ब्लू कलर धड़ी मुँह अच्छी इधर रेंजटा 6500 के 6500 आगुटे देखो लक्ष्मीपाद शाढ़ी तो लक्ष्मीपाद भी पूरा है शाढ़ी तो पूरा खोजला भी ना मिली देखो एंता दिसु चाहिए शाढ़ी बहुत बढ़िया है शाढ़ीटा लेस्ट है इतार रेंजटा केते आसबा इतार रेंज आसबा 6800 टका खाली 6800 ठीक है 6800 टका आसबा ए ताजमहल वाला ए साढ़े इटा आसबा देखो ताजमहल पूरा नॉर्थ के नाचुचन 6500 इटे 6500 टका 6500 पूरा केते काम है केते सफा केते क्लियर काम है देखो आउ हमें देखमा ए देखो आउ दे ताजमहल चल और ताजमहल ठीक है देखो आउ दे ताजमहल ऊपर गोटे ताजमहल तले गोटे ताजमहल डबल ताजमहल बाकी देखो जे ऊपर इंडिया के छै इंडिया गेट ताजमहल देखो हला ये देखो आगुटे 650 ये से बाड़ी खेललाटा देखो डांडिया बाड़ी देखो गोर बाड़ी खेलु जन इधर भी काम बढ़िया है छे इधर भी 6500 के इधर भी 6500 हला तापरे देखमा ए देखमा पाटली देखमा मिक्स की निका में कॉलेज में मिक्स ने पाटली देखमा तापरे ए देखो पाटली माने ना थिला आज नि 6-7 टा पाटली भी हमर पाखे आसी गलानो पछकी आहुरी भी आसबा ए खाली दुई हाथ एटा आसबा पाटली देखो एतकी इतार रेंज केते आसबा इतार रेंज आसबा 4200 टका 4200 ठीक अछि साढ़े बहुत लुक अच्छे देखो इटा भी देखो इधर सेम पाटली सेम रेंज के सेम रेंज रे देखो पाटली के काम अच्छे देखो 4200 टका खाली मिल जाए सब 4200 तो सब पाटली माने सब रेंज समान अच्छे 4200 लगा देखो
ଏ ସବୁ ପାଟଲି ମାନେ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ସମାନ ପାଟଲି 4200 ଏଇଟା ଜାମୁରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ এটা তো পুরো গোল্ড রস্ট কলর বঢ়িয়া দেখুছি শাড়িটা পাটলিটি হেলে বি গোটে পাট পুরা অরিজিনাল পাট বাই দেখুছি দেখো এটা 4200 ଲେଖା 4200 লেখা খুব কাম তো বহুত বঢ়িয়া হয়েছে পাটলি রে सब काम पूरा बहुत फिनिशिंग पाटली देखुन काम माने केंदा ହେଇଛି ଯେ 4200 ଲେଖା ଖାଲି 4200 ଲେଖା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଲି ଆସୁନ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକେ ପଳେଇ ଆସୁନ୍ 4200 ଲେଖା ଖାଲି ସାମନା ପର୍ସେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଖାଲି रहबा बाकी सब पाटली है आज बाबू ସାମନା ପର୍ସେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଖାଲି ଏଟା ରହିବା ବାକି बाकी ସବୁ सब पाटली है और निजे प्रिंस बाबू भी बाहरी थिले ହେଲା बेले के देखले भी इधर भी 4200 के ये गोटे नया कलर बेले गुछे ନୂଆ କଲର ଏ ଦେଖ 4200 खाली 4200 ये काना गोटे सी यंत्र लिखाई जे काना लेखा भी जे देखो पाटलीटा भी पाटली ଏ ସବୁ 4000 सब 4200 रखा आ गोटे कलर भी अच्छे आ गुटे ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦାମ ବାଲା ପାଟଲି सब दाम वाला ଏଇଟା ଦାମକିଆ ପାଟଲି ଏ ହେଲା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଏ ଫୁଲ ବଡି ଦେଖ फुल बॉडी ହେଲା ଏଇଟା ସାମନା ପର୍ସେଣ୍ଟରେ ହବା ହେଲା ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଟଲିଟା ହେଲା तापर मझी रे कुचरे गुटे आसबा ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ତ କୁଞ୍ଚରେ ଆସିବା ଆଉ ଏଇଟା ପିଲ୍ଲା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ତିନିଟା ଡିଜାଇନ ହେଇକରି ବନା ହେଇକରି ଅଛି ଏତା ରେଟ୍ ଆସିବା 8200 8200 ठीक अच्छे ହେଲା नया कलर ଏଇଟା ମିକ୍ସ ରେ ଆସିବା मिक्स रे आसबा 8200 8200 ब्लू ब्लू कलर इटा टी ब्लू रे ब्लू धड़ी मुह 8200 8200 टका खाली इतार रे आगो इधर अलगा कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर रे मिक्स रे सब मिक्स ଆସିବା ଏଟା ग्रीन कलर रे कॉफी धड़ी मुह 8200 8200 खाली ତାପରେ आ ଗୁଟେ ଦେଖ इधर बड़ा बढ़िया देखो गोल्ड कलर अच्छे इतार रेंज केते आसबा इतार कलर 7500 खाली 7500 7500 जैसे सेटा ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖ आ ଗୁଟେ ଗଜରାଜ गजरास इधर इधर कॉटन भी हमें देखे दिलो गोला हफ्ता अब आर हफ्ता ହେଲା इतार रेंज केते आसबा ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 9000 9000 खाली 9000 9000 ଏଟା ମିକ୍ସ ରେ ସବୁ सब मिक्स रे आ ଗୁଟେ मिक्स रे तो बाटा भर्ती जे हमें जस्ट खास कलेक्शन मान देखौ जे सब ହେଲା ଆଉ इतार रेंज केते आसबा 8200 ଏଟା 8200 ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଚକ बनार कचक ଦେଖ इतार 9000 9000 टका ଦେଖ टी ब्लू कलर रे ब्लू बॉडी अच्छे 9000 9000 ତାପରେ ଏ ଦେଖ आम प्लान धड़ी माने ପ୍ଲେନ୍ बहुत ଧଡ଼ି ମାନେ बहुत अच्छे इतार रेंज टा खाली 6000 केते बोले कि 6200 6200 लखा प्लान तो बहुत माल अच्छे ଦେଖ ଏ ଦେଖ आ ଗୁଟେ ଏଇଟା ये सब गोटे रेंज रे के ହଁ 6200 ରେ 6200 लखा ଦେଖ ହେଲା ଏ ଦେଖ आ ଗୁଟେ सब 6200 रेंज रे पले आसबा ସବୁ 6200 ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଏତାର ଆହୁରି ବିଲ୍ କଲର ମାନେ ଅଛି। कलर कॉम्बिनेशन भारी ହେଲା पड़ला ଏ ଦେଖୁନ୍ आ ଗୁଟେ ଏତାର ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ଅଛି डिजाइन अच्छे धड़ी मुँह अलग अच्छे बॉडी भी अलग अच्छे आंचल भी देखो ग्रीन कलर आंचल बॉडीटा नया कलर बॉडी गोटे नया अच्छे इटा ଦେଖୁନ୍ इतार रेंजटा ଏତାର ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 6800 ଟଙ୍କା 6800 ଏ ଦେଖୁନ୍ आ ଗୁଟେ जा बढ़िया करते से कलर कॉम्बिनेशन ଏ ଦେଖୁନ୍ इधर इधर ହେଲା ଏଟା ବି 6000 ये भी 6800 ହେଲା आ ଗୁଟେ ବି କଲର तीन टा सामान रेट अच्छे तीन टा कलर भी पड़े आसबा रेंज भी सामान पड़े आसबा ଏଟା ବି 6800 ରେ ଆସିବ ठीक अच्छे तीन टा 6800 पड़े आबा 6800 ग्रीन ତାପରେ कलर ଆମେ ଯିମା Original- ଅରିଜିନାଲ ଆର୍କେ ओरिजिनल लिखे ठीक अच्छे ଅରିଜିନାଲ ଲେକେ ଯିମା हाय देखो ତାପରେ ଆମେ ଏହାକିନି ଦେଖମା ଅରିଜିନାଲଟା ଦେଖମା ଏ ଦେଖ ଅରିଜିନାଲଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲଟା
পিঙ্ক কলর আসবা লাইট ডবল সাইনিং ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উইল আসবে ওয়ার্ক আসবা এটা হচ্ছে অরিজিনালটা এটা অরিজিনালটা অরিজিনালটা দেখুন এটা এটা ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক করা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উইল আসবে এটা রেঞ্জটা এটা রেঞ্জ আসবা 13800 টাকা 13800 টাকা ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଜିମା ତାଜମହଲ ବାଲା তাজমহল ପୁରା ସବୁ ଏକ ଏକ ନମ୍ବର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ନୂଆ କଲର କନେକ୍ସନ ଅରେଞ୍ଜ କଲରରେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଅରେଞ୍ଜ କଲରରେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖୁ ପୁରା କାମ ବି ବହୁତ ଫିନିସିଂ ହେଇଛି ହେଲା ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 16000 ଟଙ୍କା 16000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 16000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ 16000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏ ଦେଖ ନବ କୋଠି ପାଟରେ ପାଟରେ ଅରିଜିନାଲ ଅରିଜିନାଲ ପାଟରେ ନବା କୋଠି 9ଟା କୋଠି ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଠି ଆସିବା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବନା ହେଇଛି ଏଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠି ଅଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠି ନବା କୋଠି ସବୁ 9ଟା କୋଠି ଅଛି ସବୁ ଅଲଗା 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 କାମରେ ବନା ହେଇଛି ହେଲା ଏଟା ରେଞ୍ଜ ବିଲ୍ 16000 16000 ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନବ କୋଠି ଏ ଗୋଟେ ନବା କୋଠି ନୂଆ କଲର ନବା କୋଠି ଟେ ବୋଲେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନବ କୋଠି এটা পিঙ্ক কলর ধরি মু আসবা বডি আমার লাইট কলর আসবা এটা বি নবা কোটি গুটে দেখুন পাটরে এটা রেঞ্জ বিল 16500 16500 ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁন ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ନୂଆଟା ପୁରା ଦେଖା ସବୁ ହଉଛି ପୁରା ନୂଆଟା ମାନେ ଏ ଦେଖୁন ସବୁ এটা পিঙ্ক কলর আসবা ପିଙ୍କ କଲରରେ ଆସିବ এটা বডি আসবা আমার লাইট টি ব্লু কলরে 15500 15500 রে ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ এটা କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ ମାନେ ଏ ଦେଖ ये ଗୋଟେ କଲର আসବା তাজমহল রে ତାଜମହଲ ରେଟ୍ তাজমহল উপরে গজরাজ আছেন ହେଲା গছ দিয়ে নেই গজরাজ আছেন ଦେଖୁন ইতা রেঞ্জটা ଦେଖୁন ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 16500 ଟଙ୍କା 16500 ঠিক আছে ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ये ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର ଆସିବା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ନୂଆ ହେଇଛି କାମ design। ବି ବହୁତ ଫିନିସିଂ ହେଇଛି ତାର ଚଲ ফুল বডি ଦେଖ ফুল বডিটা ବହୁତ ପୁରା ସାଇନିଂଟା ପୁରା ପୁରା ନା କଣ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 16800 16800 ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ହାଫ୍ ଟିସୁରେ ଅଛି ହାଫ୍ ଟିସୁରେ ହାଫ୍ ଟିସୁରେ ଅଛି ଏଟା ଡିଜାଇନଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛି ଇ ଗଜରା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି କାମଟା ଯେ ଦେଖ ତଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଜରା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ ହେଲା ଟିସୁ ବି ପୁରା କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟିସୁ ବି ଦେଖିବେ ଦେଖଲା ହେଲେ କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି ফুল বডি ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀରେ ଯେ ଦେଖ ତାର ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ଆସିବ ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 18800 ଟଙ୍କା 18800 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ଧଡ଼ି ମୁହଁ କେନ୍ତା ଦିଶୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଟୁ ହରଣୀ ସବୁ ଅଛି କାମ ଅଛି ଏଇଟା ଏ ତାର ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ଆସିବ ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 16500 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବାଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟାର ହଂସ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର ହଂସରେ ପୁରା କାମ ଦେଖ ପୁରା ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ଗର୍ଜସ୍ ହେଲା ଅଛି ফুল বডি ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପୁରା ବହୁତ ଗର୍ଜସ୍ ଅଛି 19500 ଟଙ୍କା 19500 ଏଇ ୱାର୍କ ବିନା ୱାର୍କ ଏଟା ହଁ ଦେଖ ୱାର୍କ ବାଲା ୱାର୍କ ୱାର୍କ ବାଲା 19500 ଖାଲି 19500 ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଲୋକ କଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ଲେକିନ୍ କଫିରେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଞ୍ଚଳ ବି ଦେଖୁନ୍ ହେଲା ফুল বডি ବଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଗର୍ଜସ୍ ଅଛି 17500 17500 ତାପରେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ହେଲା କେଡ଼େ ବଇତ ଅଛି ଗୋଟେ ବୋଇତ ଅଛି ଇତା ରେଞ୍ଜଟା ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 19500 ଟଙ୍କା 19500 ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଏ ଦେଖ ଆମର ହାଫ୍ ଟିସୁ ଝିଲ ବି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇତା ଯେତେ ମାଲ ଆଣିଲେ ବି ନା ପୁରବାର ଏଟା ନା ପୁରବା ଏ ଦେଖ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଯେତେ ଆଣିଲେ ବି ନାଇଁ ପୁରବା ମାଲ ପୁରେଇ ନା ପାରବାର 17800 ଟଙ୍କା 17000 18000 18000 ଟଙ୍କା 18000 ଠିକ୍ ଅଛି 18000 ପୁରା କାମ ବି ବହୁତ এটা পুরো চকলেট কলর করেছেন বহুত 18000 ଅଠର আর ସବୁ নো লাস্ট কলেকশন আমর এটা কেনতা দিସୁଛି
पूरा काम काम ହେଇଛି ବୁଝିଲେ କି नहीं स्टार रे ହେଲା पूरा बहुत ब्लैक अच्छे टी ब्लू कलर अच्छे काम भी बहुत फिनिशिंग ହେଇଛି पूरा काम देखो 21,500 ଟଙ୍କା 21,500 ठीक अच्छे काम भी बहुत बढ़िया ହେଇଛି तो बहुत सारा पाठ मैंने बहुत टे अच्छे आम भिडियो भी जो लंबा हवा बोली कम देखु तो अपन घर के भी लासन घर के भी विजिट करूँ बहुत सारा अपन पाठ मैंने देखबे तो वीडियो के आम इन एंड करमा आपण प्रिंस संबलपुरी साड़ी रू देखुले तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करबे तो इन एंड करमा जय मां।